17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें। रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बड़ा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफा दरूद। जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से 11 बार सूरत ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया। बहुत जबरदस्त। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर। शाम को उठ के उसको खूब मले और मलने के बाद नहीं छाने। मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे, 313 बदरी सहाबा के नाम हैं। वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान व शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतल कुर्सी। ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें, और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे। जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दे सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दे, सर्दी है तो उसे बाहर रख दे। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मले, और मलने के बाद नहीं छाने, छान ले, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर ना रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है, और सदियां बीत गई हैं। इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा व ताबिंदा रहेगी, और बहुत ज्यादा रहे। और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी, और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदत याद रखिएगा।
17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد. آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے, آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں, لیکن کرنا ضرور ہے. آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ کریں, اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت. یہ ابکری میوزیم ہے, میری ابکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ, چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی, یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ قالین, جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کی بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل, یہ لکھا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے.